Jorani kok panda nanya bagi nasingja kapani tata buksong jotran lamsago tini jorani kok pandawo tini 10 tarik Jun 2026 সালমারি তিনি সালমারিনি কতর কতর কক্টন তুই ফাইকাং সমীর জরান কক পান্ডাও পুয়া মাস হানাই মন্ত্রী বক্রক নরেন্দ্র মোদি ব নি মন্ত্রী অকরা মানে বিসিংতি 12 বছর যে সরকার খলাইকা তিনি পুংসকা আবন বাগিনাই 12 থাকত গনাङैयाव जुदा जुदा सावबतां खलाइदिहै साख्लायजाकमोनिहाय তিনি ত্রিপুরা বাহিনী বিজেপিনি মন্ডলনো পালাইজাখা মন্ত্রী বখরক নরেন্দ্র মোদিনি আয়োগ লগনানি সাক্কা হামতনা বাগै মতাই লাইখা তাই কাহাম তেব সেবসাব সামুংতু बै লুকরংनि थानो रिमानथों हनैब दियाइ लाइखा आबो हाइकेनो मांप्लि नुजाक फाइका 12 বছর প্রধানমন্ত্রী পুংমানি রগैनाय गुमती डिस्ट्रिक्ट नि इनको जत मतायनो मताय जाखा जग खाजाका प्रदेश बीजेपी नि साखामुं बायबाहनो ओ जग पांडाओ ग रजाखा तामसनाय खुलुमखा इनके जग खाजाका मंत्री प्रदेश सिंह रायमान जाखा बीजेपी कास्को एमएलए अभिषेक देबराय ताई डिस्ट्रिक्ट नि नेत्री सविता नाग माताबारी पंचायत समिति चेयरपार्सन शिल्पी दास संरक आमाके इनको माताबारी त्रिपुरा सुंदरी मताय रैखा मंत्री सुशांत चौधरी इनकाय बिनि साक्का हाम सानलायखा मंत्री बखर नरेंद्र मोदीनि केवबा हाइकेनो यां मंत्री टिंको रायसंग बाहायनो मंडल पालायमानि हाइकै चिन मांगप्लियाव कासे फाइका खानायदि कगिया फांतामो प्रधानमंत्री जी नेतृत्वे 12 বছর যে সরকার চলছে তার আজ 12 বছর পূর্ণ হলো এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি দীর্ঘায়ু কামনা করে আজকে আমরা এখানে আমাদের ইন্দ্রনগর যে পবিত্র কালীবাড়ি রয়েছে এখানে আমরা যজ্ঞ এবং অন্যান্য পূজা পাঠ সকলে মিলে করলাম এবং আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি যে তিনি যেন আরো দীর্ঘায়ু ওনার হয় এবং এই 12 বছর শুধু নয় আমাদের এই ভারতবর্ষকে চূড়ান্ত শিখরে যেটা ওনার সংকল্প বিকশিত ভারত নির্মাণ সেই লক্ষ্যে তিনি নিয়ে যেতে পারেন সেই কামনাই আমরা আজ এখানে করছি এবং আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সকল স্তরের কার্যকর্তারা এখানে আগরতলা শহরের সকলে উপস্থিত রয়েছেন মন্ডল সভাপতি কর্পোরেটরগণ রয়েছেন আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশের যিনি সহ সভানেত্রী পাপিয়া দত্ত রয়েছেন এবং সবাই মিলে আমরা আজ পূজা পাঠ করলাম এবং সকলের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ অনুষ্ঠান আমরা করেছি বলবো যে প্রধানমন্ত্রীজি যে সংকল্প উনি যে সংকল্প নিয়ে চলছেন এই 12 বছর যেভাবে ভারতবর্ষকে বিকশিত ভারত নির্মাণের রাস্তায় নিয়ে যাচ্ছেন সেটা যেন সম্পূর্ণ হয় সেটা যেন সার্থক রূপ পায় তার জন্য সকলে মিলে সংকল্প নেওয়া আজকের এই পবিত্র দিনে আমরা যেন সবাই মানুষের সেবায় জনগণের সেবায় রাজ্যের মানুষের সেবায় সকল নিয়োজিত ओमफ्राय खापांनि तातो बखुक चं अबनुखरा मंत्री टिंको रायनि खुगो बीजेपी नि जेदो जागाव पान्ना खलायजामनि कक नि बिसिंगो आंनो मंत्री टिंको रायनि ककनो सावि खाना खाटा नरक साइमानो त्रिपुरा हावो जे त्रिपुरा हावया चिनि हायुं हाकतनि बिसिंगो उसकांगनो सारा सकां जे बांला फायि बरक रक दालानो क्वाक बायमानि मकल बसकांगनो लिलाक रायमानि हा 7.8 रिक्टार स्केलो कासाका आबोनि बागैने दालानो क्वाक बायखा गे सोशल मीडिया रो कम भाइराल खा गे त्रिपुराबो काइसा किन्तु अबहाय आर्ट क्वाक जोन निजागो आर्ट क्वाक जोन माने बांला फाइव मान फाइनानि चान्स दङ अबहाय कतर फाइपान मानो आबगै सरकारनि बखातै ओ जुद्ध ओङै फाइकांके लुकरक ताम खलायनाय बांला फाइके ताम खलायनाय तैलम खांके तामो खलायनाय नांनाय आब्रनो लुकरनो साइमानानि बागै मक ड्रिल पान्डा संसा जाखा तिनि हायहाय मक ड्रिल पान्डा नतिनाय फाइ सपायका भिडिअ काइसा गे आब्रो नायनायदि बाहायके हायमानो मारा खलायनाय बाहायके लुकरक तंना नां आब्रो तैनाय काइसा मक ड्रिल तेलियामुरा बखाक्सते एडमिनिस्ट्रेशननि बखाक्तै क्राक सालनि सारिक दामब्रै निसिमी सानजा दामदक जरा सिविल डिफेन्स मक एक्सारसाइज पान्डा संजाखा बेलायखे नांसुकमानि जरावो जुदाखौ खलाय बुइ बिरखुंरक बाय चप्रबखे टंकसुं लुकरक तामु खलायथाय आबरकनति सिसामु बांग्रानि ताय जुदा जुदा नायखुंनि तियार उंमुं रकनो चेरिंनि नाहामुंबाय अ एक्सारसाइज न फुनुक लायखा अ फुनुक थानिव साखामबेदे पीडब्ल्यूडी हेकेबा लुको सामुंबेदे जों फेरां हरबो थानाय सेबक ताय जुदा जुदा नांमनि सार्भिस रंनति दै
তাই সাখাম বেরেকনি सेबसाब रौनो खबै जोंजाल जराव ताम कातिरानि आ रौ आ खालक रौनो फुनुजाखा पान्दाव मानजाखा अपूर्व कृष्ण चक्रवर्ती एसडीएम তাই ডেপুটি কালেক্টর জিনিয়াস দেববর্মা খबै সন্দীপ দেববর্মা সৌরভ ত্রিপুরা সরকারের আদেশ অনুসারে আজ 9 জুন 2026 বেলা 4 ঘটিকায় আমাদের এসডিএম অফিস তেলিয়ামুড়া প্রাঙ্গণে সিভিল ডিফেন্স এয়ার রেড অবলিক ব্ল্যাক আউট মক এক্সারসাইজ আজকে সম্পন্ন করা হয়েছে। এই এয়ার রেড এবং ব্ল্যাক আউট যে মহড়া হয়েছে তার মধ্যে আমাদের পার্টিসিপেন্ট ছিল বিএসএফ, এসডিআরএফ, টিএসআর, মেডিকেল টিম, এসডিএমও তেলিয়ামুড়া থেকে এসেছে, তারপরে টিএসিসিএল, তারপর পিডব্লিউডি আরএনবি, পুলিশ, বম্ব স্কোয়াড এবং সর্বোপরি সিভিল ডিফেন্স আবদা মিত্র ভলান্টিয়ার। আজকের এই যে অনুষ্ঠানটা হয়েছে এটা হচ্ছে আমাদের প্রস্তুতি মহড়া, যে যদি কোনো ধরনের এরকম আপাতকালীন পরিস্থিতি তৈরি হয় তাহলে আমরা আজকে কতটুকু প্রস্তুত এবং কত সুন্দর সুচারু সুষ্ঠুভাবে আমরা এই প্রক্রিয়াটাকে সম্পন্ন করতে পারি, যাতে মিনিমাম থেকে মিনিমাম ক্যাজুয়ালিটি হয় এবং খুব তাড়াতাড়ি যাতে আমরা রিলিফ মানুষের কাছে পৌঁছতে পারি। এটাই হচ্ছে আজকের এই মহড়ার মূল উদ্দেশ্য। আমরা এই মহড়ার মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাশাপাশি খাবারনি তাতে বুকসং তিনি অমাই কাইসা কক্টমাनन्दरनो सावनो जे कक्टमासिनि सोसाइटिव बेलाइखे गदालजाक जों आबनो बसक हजाक नानि नां हजाक कक ओंखा चला कामी काइसा जे कामी नि कक साइटंगो अबो हंकाय 17 पेकवार जला जनगणि कन्स्टिट्युएन्सि बकलायो ताई 17 ग गोलाघाटी कन्स्टिट्युएन्सि एमएलए मानव देबरमनि बो आमते कलायो अब कांचन माला हंकाय जयंत पारा जेके पारा हंके सिनि जागो आ जागानि घटना अ घटना हंके अबहाय सोसाइटी देराजागि टंखा कामिनि बररक कामिनि बयार सिराजागि टंखा तामनि हिनबा कामिनि सिकली रक तुरुक तुरुखे वानजै बा लुकु कुबुनि दफानि बरक बायखे थाङि टंखा वानजै गाना अंमानि बागै गे आबाहाय थांमानि बागैनाय बरक बेलाइखे वाना लायजाक बरक सागबाय थांनो पारा बिसिङाव सालायखा सालायमानि यागलबो यागनार माय आंलाय टंलायखा ओंखाय बुखुब खरकसा हंकाके बेलाइखे बरक एग्जाम्पल रखा जे तिनि थरकसाबाय खाना वानजैबाय ताइनि रोखोम मणिपुरि बाय आबाहाय के मामां नुगै बरक मकल गदाल जागलालिया ओंखाय सालजा हंकाके आमाहाय घटना अंखा जे आ बुखु जरा काइसा कलेज नि एडमिशन नांगौ हेल्प खाइगेरना हनैनाय आगरतलाव बिनि न गानागिरिनि बरनो तुबै फाइमानि आबनि आगोल फाइगांके न बरक तामसाजनाय अ बोरैनो कारै ताइ जतनो रिफ्रिगि बुखा अ जे बोरै दै फाइनाय बोरै बनो कारै जतनो गय बुखा इनके ओ चलानी जे पुइला हामजामनि चला आमुबो बुजाखा इनके ताबुसा बुजाखा जे ओ जेके पारानी आ बुखु खरकसा बिनि पुइला हामजामनि चला आबो बुजाखा ओ जे ताबुक बिनि पारानी लगियो थांमनि आब्रबो बुजाखा बु हुनै बुजाक सकका बुमानि परेखे किरिजाक बायखा गुन्दा रक्ता आरखे 5-10 जना अरव आगरतलानि गव तामसानाय जिन्जार हटेल गानाव प्लाङै बरक ओ चरायनो हेल्प खायनि नै थांनायमानि बरक बुजाखा माने स्टुडेन्ट नो हेल्प खायनि थांमानिता अब कक साइटंगो गनि कक प्राय 3 मास हाइरक सकांनि कक इंगे तामुखा बुजाकमां लास्टआव खेबर किरिजाखा इंगाके बनो सिलाय याफारै फुटु बुखा ओ जे बुजाकनाय रक न सिलाय याफारै फुटु बुखा नरक जरि तमुनो ओ जे नरक बुजाकमानि कगनो नगो साइका हिंके ओ भिडियो भाइरल खेरनाय नरक गुन्डा हनिनाय पुलिस रमजाकनाय आमाहाय खाइजाकमानि यागलो कुनु पाला माला लिया नगो सापाइजाक लिया अमाहाय इंलाय तंलायखा ओलखेनो पाइथाक जरा गाकाय साइमान थांका ओ जे चला ओ बोरै हामजाकमानि एक्चुअली आबो चला बाखि कसकरि खाताबो अयनो चला बायसे हामजाक लायजाक इनके ओ जे हामजाक लायफ्रुओ ओ जे बुनाय
o bunai rok ni dol ni bisingo se khoroksa tabuk hamjak laimani chala hangke hingkangke afurke borok rom mankha o chungno bui o je bini puja ni chala no bahani bui abukhi kirjagai bairao chol khar thangka hingkangke bo puja ni chala no kagna bagai se a bolaimani gotona ta hingkangke no olokhe tabukhe o je chala borno bunai a borok se tabu bong kamio kasa paijak hamjak go hunai ja a bari bai hingkangke a je bujaknai rok nugui tongmalia parao phaikha hingke ba bui bo sungni bo hingke ba hingkai lama kasulaikha a parao phaifurno afurno gotona anglaimani kok mane taisa bulai toklainglai khata hingke olokhe bono taisa sikri kai pheuka nono ya kadia bunai tognai amake hojak mane sikri jamoni pore tongmanlia chini kokma thunero dingai borni bakhani kokno salaimani kokta hingke kamio khoroksa brini bagai obahai gotna hingke dojona omahai tebo bono srngai hangke जों paran borok khewa tomsamo bujak mangna thaisinane जों tamni bobai bujaknai silai tiribo photo bui sikrijaknai hingke जों tamo dos khlaimani tongai abahai ma khaina nang haihini kami thansa khanangai basalai kok salaima kokta khana negra dia kok sarai sarai ke bongni khugono bujiban taisa 사이케다가는 농업은 또 마파라다이 소모셔 따모 সমস্যা তো সানাকা তো সাবায়া एक्चुअली 지나라 어느 সমস্যা দङ এরম জায়গা দङ जों वानसानो हिजिनाय बले वानसारो बाय जों खूब माने ताम साजिना आयंखौ वानसा यांखौ जों एरिया आव दङ आबोनो बिसिङावसो देबो तामखौ जानो बोरै चला फायो थांगो वानसारो हगि तालांगो बिनबो साना बाहाय खालायानो बनो बाहाय खालायानो निया चिन पारा आंबो बिसिल साइमिया तापनो थाङै नुगै आं साइमाखा तामखा आबो खानामाखाय तामजानि बरजानि बुलाइखाबो तकलाइखाबो सिलेर तिलाइखाबो बरजानि दुर्गा पूजा दा तामनो खालायमोनि एरमखे सुप्राखानो एरमखे गारि दावैनाय बर 10-15 जना आसो बुखानो सिनि सरायनो अंके सराय तामखा जोंबो साराया बरक किन्तु लासिमोन किरिमोनि बे भाइराल खालायनाय सिलाय तिजाक भाइराल खालायनाय हाय खालायनाय थाखाबो गाबोनि परे तामखा आबो फाजा बेरजनि बुरिन तुबखा जिन बरकता केब खालाया जिन ताखौ बुखुनो खालायो ताखौ बुखुनो खालायो के फाजांगन तामखा आसरा गिरिबा थै गरम बर आनो बुमोनै आंबो याकायानो के लामार कासलायना बा जस्ट फोनखना गे थांजे मनि आसरा दि साबुत खायने किरै जुलि फटो जन बारेस दङै जाव बिन बाबु बकरै बिन आमा मासन तै बो ताङै चारि दङ फाइमास अम हायनके बा वाना मा सिजे दिबा तामखा आंबो थां सयजा सबै माने बिनि नाना हाय दङ आं बोरैनि बिन नाना ता प्रतिमा देव सरि तो पारानि आं बुमुकाय साना बुङो केबना फेना बुमुकाय सालैया बनो एरमखे बोरैरक थाङै जे बनो साजुं माने एरमखौ लामा गासै बुखानो अब तै जों सानन मतन रैखा ए बरो जोंनो साबाया सराय खारमन सिजाखे गे तामंखानो काका आं बुइरह थाव बर ताङै बुजाक आं मुसंगा ताङै बुजाक गा आं बागि सुप्राजाक मने बुजाक मने आगतला थांब्रो आंके मुइतो मानायने बननो खांगे किसा लामा कासरा सोंना हानायनाय कामना बारर फ्लाइरेफो भिडिअ तंखौ बिन थानि आ वानसान थानि के बारर फ्लाइरनाय सागांगे पारा सागांगे जे कोनो सागांगे बारर फ्लाइरनाय आपने किरि जागे जोंना सारागलैया सिनसराय सिन पारानि सराय जेबया के तामखा ब आनो साबायगोन आं तामखा थांगिनाय माने एक्चुअली गेंजिरक सिजिजाक सालनो खाबुजा बुला बुखा खासम बुखना बुरि रक या थग्रग मारि रक आनो बुनु फाजानो बुरि रक बसराय ताम सिने बुसि सं बुखाता ए बिनि बुसि सं बुसै बुमा बर मोटामोटी तंना अबन भरे सालाय जासं पाराखासे बंनो रिंखा बरक एक्चुअली बर अब्बासं दं ताम माबा सायमान आबो सानाखौथ' लाजिसिवां सानास बुजंलिया नुगुइ दंगो मकलबाय किन्तु लासिमोन किरिमोनैबाय सराय रकनि भबिष्यत नस्त दंना सैनै कुनु सारागलैया तामगा
दिनैबो वानसाबाय थाङाना मुगल साबाय थाङाना रुप साबाय थाङाना चसमा थुबाय थाङाना वागनार गारि तुइ फेना स्कुटी गाइ थाङाना एभ्रिथिं पुरा दिल्ली अमाहाय अबस्था ओमफ्राय मिया लास्ट मा साबाय दंया तंदों तंयाबो जों नायलाब गरै बिनि गार्जेनाव जों अनेक आगेन जानोखा निनि बुसाय रं अबस्था दंहा आबो दादै दाति नों फोरोंनायनि बोसानाव गुबुननि बरक बाय बा निनि बोसा बयस कापारिंयाखौ हान्जे जों तामि सानोमा तंकेसे तिनर जों तीन बार नक सक जाखा तीन बार आमगा खामिया तामो तान बगे खामानि खालामबाय जों वाइसाफोराव 2-3 मास आगे तला थामानि सिन्दल बाय बोरै मासा सिन्दल कलेज बडि खाय रिदिहि रिहिमानि आगरतलाव बो दरमनाव नि साता यां जागासिनिया गे जों थांगा सारिगो कलेज बडि खायना हनै तारपरे के इको थांनायनि परे के जों इको थालायखा आं थांनाय जे बन रिहिमनाय अपरि मालायखा तारपरे के तिसाबा थालायखा अर चारनों लायखाना बर बोरै हिमान का पारानि बोरै नो जे गत नांगोन बोरै खरनिया बोरै खे तरनि न जे बबाय ताव तंनाय ताई बोरै खे ताई मासा आंनि तावन सान एबा जों थांमान परे आनि दल न डाइरेक्ट ततर रमिने गारि दायरन बुइनाय गारि दाय तलां थांगा गारि ताङै आबो ताङै बु तामनि के वानसा माने असिन पारान बोरै बाय दं यां सिनि स्कुल गानानि बुइलानि सलाता अच्छा बर कक बांलायखा और हाय मवालति वालाय लायखा योलखे जों आगर दला थांमान परे बनो इको बोरै बाय वानसा चाल खायखाता बनो आगर दला थांनाय इको हाय बोरै नानि चाल खाय बोरै नान चाल खायखाता बखे ओ बोरै हिंके ओ चला बुजार नै के आगे नि बिन बॉयफ्रेंड आमनि हाबले आगे नि बॉयफ्रेंड ताब कताल नि हिंके रिंगै बुरिखा आम थाइमले नों बद बुजाखा आं बुजाखा आफ्रो नों बुजाखा तारपरे बर और तो दजन मतन फाकिया और वो कयेकटा बुखाबुनि बसकांगन आगर तला न माने बर दल खे फाइबो बर दल के फाइनाय लखे आनोखे ओलो सुनो साइडा दाइक लांखा गारिओ गे आं तेव बर फाइका बर 15 जन मतन ओलखे और पुइला बुलायखा बुलाय मन परे बर सुनो नंनि थांनाय सिलाय रंनाय फाइका सिलाय रंनाय नाय जों बन बथन फाइनाय नाय सिन यागय सिलाय या फारिनाय बर बिदु खाइका बिदु खाइमन परे इको फाइनो सुनो इको बंनो जतन न बुखा ओलो खुलुमका ओलो कताइसे सुनो आनो देबर माहनै कासे बुखा साजु आनो आगर तलानि बो जागो आबो आगर तलानि यां जिबिकानानि यां इको गुरखा बस्ति थांमान लामा नर खताङै एंगो थांमानिबा जों थांमानि कारण के यां इको मासा इको सिस्टान हनै माखाता बनो बो आं पाइनो जागोन नि सुनो साव yang sindol no college admission khanyan bagane haing toha bro planning khairing khata nor help sanmi set lango ande buna hanan tlang planning khai bori na call khai bori ke sungna pro bisas khai je awan sawai dong ne bori sin paran bori acha kaboni pore ke miya khata mung lai fika miya khai ko sung apro sungna bui rahmani jokhon sungo afro no bui rohnai rok oro phayo para phayo ana oron bori be hamza laita busika ka miya ka phaika ta o bori no ka phaika ta sala miya phainai sung yang lama ke kogma bang lai khata kisa kog bang lai khai ka bonoro bidu je tongani sungomoro kisa delete khadi hai ni sanai mani nge bakka sumani bakki speed khari thanga mai last jara ke ओलखे इको बुमा सं फाइया बनिना सं फाइया ओलखे बरो ओ बरनि कक थाइजा सानाय मासे बरोसे लाथरंनाय बलाय तंखानु बरनि बुमा फासं फाइका आनो केस रो खायना फो हाइरो नि साता गरम थांगानि को आनि गंजिरो सिसि खिका बरनि बला गुमानि
Lo ke ano ke lo sino side da ikilang ka singari o ke orang teo borok phake borok 15 জন মতন lo ke oro puila bulai ka bulai man bore bore sino nong ni thangai na silai rong nai phake silai rong nai nai sing bono bathanan phai rong nai nge samane bina amasang saga samane bina amasang sama Hingkai o kok no khaklai nor buji bai khana o news ni bising tui sing tam buji thangkai kami o kaisa kuisu omhai borok tongo borok nijini samung no chanani bagi buino use khlayo buino use khlai bo khe chala khlayo khor agi chalano norna bagi ne kubuni inko parani borok no tlangai tam tam natok khai bulai toklai rok ngai tongkha abo hairok tang thung ni borok mani obo actually bong kami simia kaisa kuisu kami rok am hakeno jengdal kotor kerikini gotona rok ngai tonglayo emonki bulai jai bothalai jaga tonglayo abo chi surai kini bisingo kaisa chaya engke tai kaisa kok ungkha oro kok silcha masi abo borok obijog khalai manisi tabuk o je bori rok ni nokhuni borok no bahino jeng kok thuma thangmani borok nogo koroi engka ke bongni angni kok no khe normal sing khanari man jaliata engke abo bongni obijog simin ongi tongsinai engke tumuno borok taisa ringo ba engko kena no obon update taisa man phisinai phiaba o pati mungno tinai borok para kaisa 42 ta poribar tongmani belai khwana laijak bahai ke abo borno bui rohor tau oro phainai taisa kobuni sala to boi taisa omhai orumur nangnai tonglai kha inga taisa kobuni do bhaba hege thangmani to tabuk chin do phani bagai kaisa saya bongui tong hongka ba nei para kaisa borok thamsana tongo tai onyo borok ahi tangthung chini para ngma hai hnei borok message mani kokta ingkai tabuk message sema bai baksa tai kaisa tamungkha o charai je bono bui akoi silai yapari bu jakha mane photo bujui toni rekha a photo no delete khaji hinise odino borok o borok bunai se phaikang keba jengno pisolti photo bo namno delete khaji nei dabi khlaimani kokse abno no bulai ni thango nei nai prosar khai kangwa chaji arok tonglai kata ingkai aba hai tang baithung tai logirna ni ase khachal khachal ni phai omake bulai tong ke je kono kam mo ongkhona pano hojak baidi abo kaisa khui bongi tong man nono deranan bagi ingkai pharikai ani yaphabo tabok ta kaisa kotor kok tuma tongo 12 tarik June hatai kotor ni lama kanu kasulasinai haste phabodol ATTF by NLF tini ki hasik adong ko thalaijak abo Suron Deborma ingkai Prosenjit Deborma song ingkai nai egradi borni 250 koti rang ni package no borni bakhani mote haike ready borni system haike ready sarkar je system kheren nai tongoni abo borok chajagya project phunugi rang mane abo joto borok project phunugi maya abo gei jengno direct no rang ready nei sanlai mani bagino 3 din ni bagi no borok lama kasulainai hai hinyo saka tini jaga naikha hatai kotor ni Chandra Sadhu parabo khranai negedi Suron Deborma Prosenjit Deborma soni kok Memaro media person no tili singora visit khaiman karon kamo hai sini borok da phano yok samarana ni silai tinai rok borok da phano yok samarana ni silai tinai rok NLFT plus the ATTF India government by agreement khai chukti ni madhyome nokor pheka tiklai phaiman bisingo tabuk sak jora su jano suno je facility rena nei ki phaiman tak jora facility manja tabuk NLFT plus the ATTF ika aboni karone no sung tini jotono সহযোগিতা khalai jotto sara tipra jara silai tinai sini borok gopani bisingo borok jottono thancha khalai nai taisa India government ni mokol buskango plus khunjuo khiklai renani nayo state government suno tam khalai tongkha tabuk sak jara sung I card bo manya ko kono facility himani manya plus je phainai kesam rok I card masamang ni manka baksa manya accept khajia tongo ta case bo pai rezagya hoi horani kabangma dik dia tei eka aboni karonai no tabuk sung obono nayo shanti sampoti jokhon mothangai tonani hingnei nai borok suno tui phaimani ba tabu jel khana bo subject noko baksa NLFT by ATTF pura all paisi phajangke tangi bini NLFT ni case payang naklai plus tangi ATTF ni case payang naklai aboni karonai tini
जों लामा भिजिट मा फाइका जागा मा नायफैका लामा कासुनानि बागै 12 तारिखनि तैयै एका आबो जों सारा त्रिपुरा जरा सिलाइतै तंनाय रक যত আপত বিপদ কালাই তংনাই রক যতনো ফাইবানি নংथौ সহযোগিতা খাই যতনো বাচ্চা খালাইনাই সিনি যে জামিলা দङ না জামিला न स्टेट गभर्नमेन्ट सोनो मुक्त खायरानानि नंथौ बेखौथ शान्ति ताइ कोनो करैसे जों आरो कक गोबां बिसि सानानि करै अमंगा सुबल सिंह जागाव अब थाय Gai arotai angkuru seri sanan nanglia serai borok saka tamoke tabuk borongni omahai o je returnis phanierokni lahar kasman no boisak nangya angjaklai tongbayo tamni hinba lahar kasna hni sawo manthai kisa mankheno kasuliya hono oro taisa afur sengno nahmani riya hono kasumani bahaino sajagi kheno rosai khibo abahai je ngi tonglai mani bagai baksa sak nangjak balia khub nangjak balia ngi tongkha kintu o khebni lahar kasumani bai mantri bikas deborma bo malai paikha phiaba porno rana nei kono sayako ge orwo kauma kok ngi mano je lahar kasulai mani bisingti kauma borok berai mano maketeng thaketeng phala phanjarok phalani maya mano tai kauma jongjalo kalai mano kihesa amhai bongni sikon mikon dabini bagai phano lama kasulai hunai baksa kai hunai tongbayo phiaba lama kasupano borok man khani rogo thangpai mani taw kaisa tam bom haini bagai kintu 250 কোটি টাকা ni je package no tei tabuno pulya andolon obono teibo belai khai wana ma siksa kongkha rosinai hini se agreement khai pai khangke tamungi riangai tong sarkar au bo sumung tongo tai man sinai hini se kok salai khangke tamungi aro tai manya anglai tonglai okay abno tei nai tabuk jongjalo lukorok tai tabukhe lama kasunani bagai nai eko tiarang laijak return stock tharikai tipra mothani joining tini hanyo hai tongo omni kisa naipegradi aboni yagulo taiksa details angnorno tini breaking news ok sawan Amtoli Gulagati TTAADC constituency ni bising khobjaknai doyal parawa juda political party yakalai tipra mothani banarong phakya 28 nukhungni 90 voter borokno banaya frei lamsugai naharka MDC Buddha Kumar Deborma Bablu Deborma TWF Sipahijola district ni president Rupa Deborma tai juda adongro আমতলি গোলাঘাটি কনস্টিটুয়েন্সি দয়ালপাড়া বিসিতে বিজেপি এবং সিপিএম ছেড়ে 28 ফ্যামিলি নবভোটার আজকে ভূভাগরা হাত ধরে আজকে ত্রিপুরাতে জয়েন করেছে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আমি বরণ করে নিলাম নবীনদেরকে আগামী দিনে ত্রিপ্রাসাদের যে গণতান্ত্রিক যে পরিপ্রেক্ষিতে যে আমাদের যে আদায় এবং আমাদের যে দাবি সেটা পাওয়ার জন্য তারাও আমাদের সঙ্গে একসঙ্গে চাপিয়ে পড়বে আগামী দিনে আমরা একসঙ্গে কাজ করব সেই জন্য তাদেরকে আমি আজকে বরণ করে নিলাম তারা মানুষ এখন বুঝে গেছে পাহাড়ে সমতলে মানুষ বুঝে গেছে যে একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে ভূভাগরা ছাড়া ত্রিপুরা রাজ্যে উন্নয়ন এবং ত্রিপ্রাসাদের যে একট সেটা কিন্তু একমাত্র সম্ভব ভূভাগরা তাই তাদেরকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ আগামী দিনে আরও এখানে বিজেপি এবং সিপিএম ছেড়ে ত্রিপুরা মধ্যে এবং ভূভাগরা ছায়ার নিচে সবাই আসবে এই আশা নিয়ে আসছে শ্রী দয়ালকামী বিসি আমতলি গোলাঘাটি কনস্টিটুয়েন্সি বক্সনগর এসেম্বলি বক্সনগর और তিনি বিজেপি সিপিএম ইয়াকারাই 28 ফ্যামিলি 90 ভোটার্স নি ভূভাগরানি ইয়াগ্রমই ভূভাগরার হাত ধরে আজকে আমরা ত্রিপুরাতে যোগদান করেছি বরং जों यासागै खाकर यासागै नाहार आगामी दिनाव मान फाइनाव मानानि बागै जों बरफ सुनो लगनाय नै आं खाथियो आइ बरफ जों बोसोर बरफ जों थांजागा चबा खायो दिनाबो ब बिसिव जयनिं प्रग्राम खायजाखा हामबाय दिनै जोंनि दयाल पारा एडिसि भिलेज अ जागायाव दिनै 27 फेमिलि 90 भोटार दिनै जोंनि भूभागरानो हामजागैनिखाय जोंनि भूभागरानि आइडियलजिनो हामजागैनिखाय दिनै अ जागायाव जयनिं प्रग्राम खायजाखा ताइ भूभागरानि आइडियलजिनो हामजागै
তাই চিনি ও জায়গানি আমচাইনি লিডারफोरा हामजारिनेखे बंनि बुजोगजांमो बायखानिखे दिनै बुबागारान थांजाव फाइजाब angka tai tini o programni bisinti khaineke bundabo tini amchaini joto lukurokno no je mansak bagjak rakha hambai. At Techno India University Tripura, where you learn, grow and build your future. A place that truly helps your dreams become a reality. Shape your future with technology at NALET Agartala. Under NALET, deemed to be University of Ministry of Electronics and IT, Government of India. Admissions for the 2026 to 27 academic session is going on. Choose from industry-focused programs including Diploma in Computer Science and Electronics Engineering, BCA, BTech in Computer Science and MTech in Data Engineering. Experience modern learning with advanced labs, expert faculty, paid internships, placement assistance, startup support, transport facility and hostels for boys and girls. Tuition fees are free for SC and ST candidates. Take the first step towards a successful technical career. For enquiries, contact 0381 239 1010 or 8794 822459 or email agartala@nalet.gov.in. NALET Agartala, your gateway to a digital future. Edufators Group of Institutes or GNM course tabuk admission tlangi tongo Nandanagar Marakpara Agartala o nurse ngai samung tangna bagai nangmani bebak manai teacher tai faculty rok bai oro फोरोंजागै tongo o course obo kaisa world class GNM Nursing and Paramedical Science Institute TNC ni gosimung manjak o institute o class 12 pass angkhena arts science commerce jesabo stream o poriwi 35% marks tongkheno oro admission kalaisakeno mani manai tai norni imangno mukhang snamai manai oro porinai ST SC OBC tai minority beremni lukurok bohino lakai hayakaiba 100% scholarship bo rojagnai hostelo tongnani bohino sep tongnai girls tai boys rangki sabanyo porina bagai tabuno kok shahordi orni admission ni coordinator Somrat Deborma bai joto dalni lab tai nangmani facility roi oro GNM course फोरोंजागै tongo Agartala Nandanagar Marakparani Edufators Group of Institutes. Hengkai kabar tadi bukuk cong tabu angkai sanan naima hengkai TTAADC wo norok semang kana Mia Montri Bikas Deborma Tangi Malaika CM by actually soi kok sana thakangke kuno tiprasa hamkrai Montri যেহেতু বিনি ডিপার্টমেন্ট ni bisingono ADC bo tongmaba oma haike je malai mane abo belai khe kintu khatong janai koksi malai ma to kaham kok tabuk samung boron nangnai rang boron nangnai abo haita inke abo malai mane kaham kok phiaba CEO slai jaksinai tabuk Tripura Sarkarni administration ni thayo slai mung ungsinai agini IAS officer Santanu Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ni tabuk katal CEO ngai joini engko tlang mane new khlaijakha engkai general administration ni personal and training department ni kahe saklai mungti sajaka kok sajaka 1997 batch ni Tripura cadre ni IAS officer Santanu bo central ni kendra sarkar deputation ngi tongimani tabu khasteo kifili phaikeno bono barjar bai baksano
chamung lukubak mung tai paine rok ni hamkrai rojak naikungni alaida secretary ni bahino barja rojakha ambai baksono bo TTADC ni CEO ungibo samung tangnai o saklai mungo obo khorsa jakha asuk sal TTADC ni CEO asuk thayo alaida barja extra hani barja o seton jakmani Rabel Hemendra Kumar salkia sekangno administration no officer jaslai mani bagai ke Soshi Kumar no bahino chamung lukubak mung je department aboni daitto tongmani secretary ni aroni bono tabu norjakha tai kaisa Tripura ni non Bidya Jyoti school logo joto 4 sal shonibar no shuti saklaika tai 5 din school ni jora 9ta ni simi sarik 5ta jora hwnai kaisa saklai mung mia social media rogo viral mani Piaba secondary education ni joint director Osim Sahani Khukti Semangka tini je o education department am hai kono sidanto banayakho engkai obo khajiyako tamo kono circular rojagya abo fake o je news abo fake haita engkai abo hai koktai bo kisa information bona abo ni sekang oro naipegradi nok thaingo ti promote joining to nokhna tabu khungangke u ungko kat romjakmani marke ungko rom lai tongkha tabu romi mani tongkha kai kat romani kok toma kya khnanya begradi khoayo hayo hai bolong nai kuni bakhape nai tu goi kabang ma manuk sarai de sayati tonja kat o nai tu mungo bolong nai kuni officer ro bahyo tongkha lai khnai jokha salleyo no nai tu goi 220 foot raja sayati kat raja tai gari khumbroi tai kaisa kat raja nai mesin bo rom kha bolong bede o pati mungo kai bri ke khajak khani saka khoai bolong bede ni officer susi daga গত 2 দিন আগে অয়েল প্রোটেকশন ইউনিট দুইটা গাড়িকে সিজ করতে পেরেছে এবং আজকে সকালেও দুইটা গাড়ি আমরা সিজ করেছি একটা তুলাশিখর এরিয়া থেকে এবং একটা কয় টাউন এরিয়া থেকে তো এই সপ্তাহে বলবো না 2-3 দিনের মধ্যেই আমাদের কয় এফপিও টিম 4টা গাড়ি ইলিগাল কাঠ নিয়ে অবৈধ কাঠ নিয়ে চলছিল এবং 4টা গাড়িকে ওরা সিজ করেছে তারপরে পাওয়ার সো আছে যেগুলো দিয়ে অ্যাকচুয়ালি পাওয়ার সো ইজ এ ডিভাইস উইচ ইজ টোটালি ইলিগাল তো এরকম পাওয়ার সো আমরা এই সপ্তাহে 4টা সিজ করেছি এবং কাঠের অ্যামাউন্টটা ভলিউমটা যদি আমি বলি গত 2 দিন আগে ছিল 180 ফুট আজকে মোটামুটি 35 থেকে 40 ফুটের মতো কাঠ সিজ হয়েছে যেটার মূল্যায়ন ধরেন 7 লাখ হয়ে যাবে এবং গাড়িগুলোও রয়েছে গাড়িগুলো আমরা Engkai tini to tai komunikama kok toma tongo jemon Doyalpara Amtoli Golaga TTADC constituency dal bidal political party akare tipramothani bana romphaka 28 du khuni nobi voter abon program na thasingo engkai rungmontri kochok rungmontri Kishor Bormon kochok rungmontri Kishor Bormon ni tipangbai kochok rung naikhungni kiasuk bodol Mia Dilli Katalo Kendroni rungmontri Dharmendra Pradhan bai Malaikha Tripurani kochok rungni thayo hamkrai tai tebo phanganang kabang khlaijani rojak rokno koglam salaijaka dolni bisingo Maharaja Bir Bikram University ni bisingo tongnai je Government General Degree College rokno bahayo korong robainani godal robainani tai abni jongjal tongmani rokno nangmani yapri romeni rokno tinai kok salaijaka admission rokno tebo kalaisa khlaijani ingkai je administration ni bakhakti tebo active samung khalajani baginai borok malaimani koktoma kasai pheka tirin joran kok pandawo tai kabang kok salya khana tai sa kubuni kok no toi fen ni kok rui tinor basakha jotona hambai